हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने आशा करे आपण मैंने भल थे तो सांग मैंने सारा जीवन सुस्थ रहिबार 30टी रामबाण उपाय उभय नारी और पुरुषों पाई। तो चलतु वीडियो टी स्टार्ट करवा। तो सांग मैंने जदि वीडियो रे किसी त्रुटि थी तो आपण मैंने मते क्षमा करेंगे। तो सांग मैंने नंबर 1 अधिक खाद्य खाई सारिबा परे मनीषर शुणिबा शक्ति कम होता है। नंबर 2 बिना तकियारे शोइले कमर जंत्रणारू मुक्ति मिले एवं मेरुदंड हाड़ मजबूत हुए। नंबर 3 जदि काहाको बांती लागू थाए ताहेले गोटे पाचिला टमाटो नियंतु सेथिरे 4टी गुजुराती और 5 ରୁ 6 गोलमरीच गुंड करी टमाटो रसरे मिसाई भलरे गोलाई दियंतु एवं बांती हेउथवा व्यक्ति को पीवाकू दियंतु। एही उपाय बांती रोकिबारे तुरंत काम करे। तो नंबर 4 खाद्य खाई सारिबा परे 10 मिनिट खाली पादरे चलतु। एथिरे आपणक शरीर भल रहिबो। नंबर 5 सकाळू उठी 2 ग्लास गरम पानी पीले शरीर रे इम्यूनिटी पावर बढ़ी थाए, रक्त बढ़ी थाए एवं चेहरा रे चमक आसी थाए। नंबर 6 फुली थिबा रुटी ओ गरम रुटी खाइले पेटरे ओ कमरे चर्बी बढ़ी न थाए। नंबर 7 बड़ गुजुराती को पेसिकी बा ग्राइंडिंग करिकी चूर्ण तैयारी करंतु। एहाकू टूथपेस्ट सह मिसाई ब्रश करंतु नहेले खाली पेटरे पानी सहित सकाळे और संध्या बेले सेवन करंतु। एथिरे मुखर दुर्गंध दूर होइथाए। नंबर 8 जर दलिया बनेकी खाइले दिमाग कमजोरी दूर हुए। नंबर 9 बासी मुहरे खोलारे लंबा लंबा निश्वास प्रश्वास नेले हृदय संबंधित सबू बीमारी खत्म हो जाइए। नंबर 10 गंगशिउली गछर पानी को बाहर करी पीले बड़ होइथिबा पेट कमी जाई थाए। नंबर 11 सजना शाग नियमित भावरे खाइले शरीरर रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि हेबा सह आखिर दृष्टिशक्ति मध्य बढ़ी थाए एवं सजना शाग डायबिटीज रोग को नियंत्रण करि थाए। नंबर 12 जदि आपणक माढ़ीरू रक्त बाहरिबा एहार कारण हेउची आपणक शरीरर विटामिन सी रो अभाव रहिछि। सेथिपाई आपण खटा फल जेमिति कि लेंबू कमला अँला और कागज लेंबू सेवन करंतु। यह द्वारा आपणकर आउ माढ़ीरू रक्त बाहरिबो नाही। नंबर 13 जदि मुंडरे रूपी हेउथिबो तेबे उषुना चाउलर भात पेज को मुंडरे मालिश करी किछि समय परे मुंड धोई देले रूपी समस्या दूर हेबो एवं पुनर्बार रूपी मुंडरे हेबो नाही। नंबर 14 महिला माने ओ झियो माने राति रे ब्रा पिंधिकी सोइबा अनुचित कारण राति रे ब्रा पिंधिकी सोइबा द्वारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होई न थाए जहा फल रे ब्रेस्ट कैंसर भली रोग हेबार संभावना थाए। नंबर 15 आपण माने खाद्य खाई सारिबा परे पिजुली गोटे निहाती भावे सेवन करंतु कारण पिजुली खाइबा द्वारा कोष्ठकाठिन्य भली रोगरू मुक्ति मिली थाए। नंबर 16 पानी रे तेजपत्र पकाई किछि समय फुटांतु तापरे एही पानी को ठंडा करी
ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 17 କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ ଓ କଲରାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ତାର ରସକୁ ପିଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 18 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ଶକ୍ତି କମ୍ ସେମାନେ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସେବନ କରିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 19 ମା' କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ 3ରୁ 4 କୋଲା ରସୁଣ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 20 ମୁହଁରେ ଯଦି ଦାଗ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସପ୍ତାହେ କରନ୍ତୁ, ଦାଗ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ନମ୍ବର 21 କୌଣସି ମିଠା ଜିନିଷ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦେବେ ତେବେ ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 22 ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଟମାଟୋ ରସ ଲଗାଇବେ ତେବେ ଦାନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଥାଏ। ନମ୍ବର 23 ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ 8ରୁ 10 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 24 ଚେହେରାରେ ମେକଅପ୍ କରିବାର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ 2 ବୁନ୍ଦା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମେକଅପ୍ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାରେ ମେକଅପ୍ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 25 ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରର ରକ୍ତର ଅଭାବ ରହିଛି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 26 ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଉନଥିବ ସେମାନେ ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରି ସେଥିରେ କିଛି କଳା ଲୁଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଭୋକ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 27 ଯଦି ହାର୍ଟ ଆଟାକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 28 ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସନ୍ତୁଳା ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ଦୂରେଇ ଯିବ। ନମ୍ବର 29 ବାହାଘର ପାଇଁ ଚେହେରାରେ ଗ୍ଲୋ ବା ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରି ଥଣ୍ଡା କରି ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ବେସନ, ଅଳ୍ପ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ 1 ଚାମଚ କଫି ପାଉଡର ମିଶାଇ ଚେହେରାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଚେହେରା ପୂରା ଚମକିବ। ନମ୍ବର 30 ଆଖିପତା ଓ ଆଖିକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ କିମ୍ବା ଭେସଲିନ୍ ମସାଜ କରନ୍ତୁ ଆଖିପତାରେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିପତା ଓ ଆଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ନମ୍ବର 31 ଲୁହକୁ କେବେ ହେଲେ ଅଟକାଇ ରଖନ୍ତୁନି। ଲୁହ ଯଦି ବାହାରୁଛି ବାହାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପରେ ଏହା ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ସହିତ କ୍ରୋଧ ଓ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଭଳି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ।